برانديفو رح نروح على الصالون دو ليفر يلي رح يبلش ب 31 الشهر وبيستمر ل 9 تشرين الثاني. 10 ايام دائما بنكون ناطرينهم. 10 ايام بيكونوا مميزين وحافلين بالنشاطات الثقافيه الكثيره، بالاضافه اكيد لكل الكتب يلي بتكون معروضه بهالصالون واللي بنكون بانتظار انه نشوفها مجموعه بمكان واحد، غير كل الكتاب يلي بيكونوا جايين من مختلف انحاء العالم لحتى يكونوا معنا بهالصالون دو ليفر. دي مو دي زيستوار هو العنوان والموضوع لهالسنه، ومعنا باستوديو سيد أنري لو برتون يلي هو المستشار الثقافي ومدير المعهد الفرنسي اللبناني. Bonjour monsieur le Breton. Bonjour. Vous êtes le bienvenu Merci dans beaucoup. nos studios. Alors, le salon du livre, c'est toujours, on dit, c'est le 3e salon du livre après Paris et après Montréal. Est-ce vrai? Le salon du livre de Beyrouth, c'est le 3e? Écoutez, je crois que c'est un grand salon international, effectivement, en termes de fréquentation. Il vient après le salon du livre de Paris, après celui de Montréal. Et je crois que c'est un rendez-vous particulièrement attendu ici par les Libanais, mais qui a aussi une visibilité bien en dehors du Liban. Et une grande partie des auteurs qui seront sur le salon cette année viennent non seulement du Liban, non seulement de France, mais de tout l'espace francophone. C'est la 21e édition du déjà salon la 21e, du livre à Beyrouth. Absolument, c'est déjà la 21e édition et nous essayons d'offrir cette année au public un certain nombre de rendez-vous qu'il connaît déjà et puis d'apporter aussi des éléments nouveaux. مثل ما عم بيقول مسيو لبرتون، فاذا بلبنان هالصالون دو ليفر هو الثالث من بعد باريس ومن بعد مونريال، طبعا نسبة لعدد السكان ونسبة لكل البلدان الفرنكوفونية الثانية. أكثر من هيك هيدي النسخة ال 21 يلي مثل العادة رح تجمع كثير من الثقافة الفرنسية والفرنكوفونية بالعالم وكمان بالعالم العربي. Le thème de l'année 2013 c'était les mots des autres. Le thème de cette année, c'est les mots, des histoires. Toujours des titres simples, mais qui disent beaucoup. Écoutez, il faut que ce titre soit un signal envoyé au public. Et le public qui vient au Salon du Livre, c'est un public familial, de gens qui s'intéressent à la littérature, de jeunes, d'enfants. Et il y a beaucoup d'animations qui sont prévues pour les enfants, pour les scolaires ou pour les enfants qui viendront avec leurs parents. Et c'est pas forcément toujours compliqué, ça peut être simple. C'est pas toujours compliqué. On a des tables rondes qui sont prévues sur des sujets qui sont des sujets parfois graves, mais on a aussi beaucoup de signatures, de dédicaces avec des auteurs de BD, des illustrateurs, des auteurs jeunesse. Donc c'est vraiment ce que l'on essaye de faire, une fête du livre pendant 10 jours. دي مو دي زيستوار هو الموضوع السنه هالقد يعني عنوان الصالون دو ليفر بيكون بسيط، بيكون سهل ومتناول الجميع مثل ما عم بيقول مسيو لو برتون، لحتى كل الناس يكونوا حاسين حالهم قادرين انه يكونوا موجودين بهالمطرح. مش ضروري تكون الاشياء دائما معقده، تكون ثقافيه وتكون عم بتعرفنا على حالنا وعلى العالم كمان. Il y a un grand nombre d'exposants au salon du livre, plus que 80 exposants. Il y a une centaine d'écrivains qui viennent chez nous. Oui, il y a beaucoup d'exposants cette année comme les années précédentes. Les libraires, les importateurs de livres libanais sont au rendez-vous. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres stands qui seront là au Biel pendant ces 10 jours. Les auteurs, nous avons invité des auteurs français avec certains qui sont très connus. Il y aura Didier Decoing de l'Académie Goncourt, il y a Marc Lambron qui vient de rentrer à l'Académie française, il y a des auteurs plus jeunes comme Éric Trenart, il y a Sorge Chalandon qui était venu l'an passé, qui revient cette année, donc des auteurs connus du côté français, des auteurs libanais qui seront là, évidemment, il y a aussi des auteurs suisses, belges, canadiens, donc une diversité de romans, une diversité d'ouvrages et un bouillonnement pendant 9 jours avec, je crois, de quoi intéresser tous les publics. C'est une grande manifestation culturelle. C'est une grande manifestation et c'est une grande manifestation parce que le public libanais est curieux et vient chaque année en nombre. Je crois qu'il y a une envie
de lecture, une curiosité qui fait plaisir à voir. Vous avez eu 60 000 visiteurs l'année passée? On a eu 60 000 visiteurs l'année passée, beaucoup de... Seulement du Liban ou il y a des régions de la région? Là, c'est tout le public qui a été touché par le Salon du Livre, incluant les élèves et les enfants. Donc c'est un chiffre qui montre la curiosité du public. إذا أكثر من 80 عارض بالصالون دو ليفر السنة وأكثر تقريبا 100 كاتب عم يكونوا موجودين بلبنان مختلف أنحاء العالم، كل البلدان الفرانكوفونية والبلدان أكيد يلي عندها اللغة الفرنسية أو هي لغة أساسية حتى موجودين بلبنان لحتى يكون في هل نقاش بينهم وبين الجمهور، يكون في هل حوار بينهم وبين الجمهور على كل هالأعمال اللي رح تكون موجودة بالصالون دو ليفر. إذا من 31 شهر 31 تشرين الأول ل 9 تشرين الثاني. خلينا نشوف برومو صغيرة عن الصالون دو ليفر. Le Salon du Livre francophone de Beyrouth 2014. Venez rencontrer plus d'une centaine d'auteurs et de nombreux exposants. Conférences, animations, signatures et débats autour du thème des mots, des histoires. Le Salon du Livre francophone de Beyrouth, en partenariat avec le syndicat des importateurs de livres et le ministère libanais de la Culture. Du 1er au 9 novembre au Biel. Alors, ce n'est pas seulement une exposition, le Salon du Livre, c'est plutôt une manifestation culturelle avec plein d'activités. Il y a des prix aussi, prix spécialement pour l'Orient. Alors, il y a un programme de tables rondes, de conférences, de signatures. Tous les visiteurs pourront rencontrer les auteurs qui seront à leur disposition et qui signeront leurs livres. Et puis, pendant le salon, seront remis un certain nombre de prix. En particulier, il y a un prix qui est un prix dont le jury est composé d'étudiants libanais, mais d'étudiants de toute la région. Et ces étudiants choisissent parmi les romans qui figurent sur la liste du prix Goncourt, choisissent celui qui les touche le plus, et donc sera proclamé cette année comme l'année dernière le prix Choix de l'Orient, liste Goncourt, donc c'est un moment important. Et puis il y a d'autres prix qui seront également décernés. Je veux parler d'un prix nouveau cette année qui est le prix Ziryab, qui ira à un ouvrage de gastronomie. Donc c'est, vous voyez, tout un autre aspect, mais c'est pour montrer la diversité qu'il y aura sur le salon. فإذا بهالصالون دو ليفر رح يكون في أكثر من محاضرة، أكثر من توقيع كتاب، بس كمان رح يكون في البري جونكور يلي تعرفنا عليه السنة الماضية يلي هو الشوا دو لوريان. الشوا دو لوريان المهم فيه والحلو فيه إنه تلاميذ من لبنان ومن العالم العربي هن رح يكونوا عم بيقيموا كتاب موجود أصلا على لائحة البري جونكور، بس يلي يعني بعدها بتداول هلا، ولكن بعد ما عرفنا مين يلي رح يكون اخذ البري. انما في الشوا دو لوريان يلي رح يكونوا طلاب الشرق هون هن يلي عم يختاروه. هيدي شغله كثير حلوه صارت السنه الماضيه وعم بتصير السنه كمان. طبعا بقلب هالصالون دو ليفر في اكثر من نشاط رح يكونوا موجودين، واكثر كمان من بري خبرنا عنهم مسيو لو بروتون رح يكونوا موجودين بهالصالون. حلو انه الجاسترونومي او الطبخ رح يكون له كمان مكان، ورح يكون في بري لكتب طبخ يلي كمان لازم يكونوا على مستوى المطلوب ليكونوا عم يتقدموا للجمهور. Alors la date c'est le 31 octobre jusqu'au 9 novembre, 10 jours, c'est beaucoup 10 jours. 10 jours, c'est 10 jours pleins, vraiment pleins. C'est beaucoup pour les exposants, parce que les exposants sont présents de 10h du matin à 21h le soir, les heures d'ouverture du salon. Mais je crois que, et on l'a vu encore l'année passée, le public est au rendez-vous, et nous espérons tous qu'il soit au rendez-vous cette année encore. كل سنة فإذا عم بيكون أكيد الجمهور على الموعد، وإلا ما كان هون وصلنا للنسخة ال 21 عم بيكون الجمهور على الموعد. وكنا قلنا قبل شوي إنه السنة الماضية كان في 60,000 مشارك إذا فينا نقول أو زائر لها الصالون دو ليفر من مختلف يعني المناطق، حتى يمكن أوقات بيكون في زوار من خارج لبنان يلي بيقصدوا الصالون دو ليفر بلبنان لهالأجواء الحلوة أصلا يلي بيقدمها، غير الكتب يلي بتكون مجمعة بمكان واحد، غير الكتاب يلي بيكونوا جايين من مختلف أنحاء العالم واللي أوقات كثير بنحب إنه نكون عم نلتقى فيهم. Vous êtes le bienvenu, monsieur le Breton. Merci beaucoup. برجع بذكر أنا إنه الموعد هو ب
30 ب 31 تشرين الاول وبيستمر لغايه 9 تشرين الثاني. اكيد ما رح تروحوا عليكم الموعد، وانتبهوا منيح في كثير منا بما انه 10 ايام بنصير نقول انه بعد معنا وقت، ولكن سالون دو ليفر بينزار اكثر من مره. وزيت البيانفني. رح نشوف نحن وياكم هلا غير ايفنتس كمان عم تكون موجوده بلبنان خلال هالفتره.